illa fi khamsati mawadi', kecuali berdelima perkara, fa innaha min sunani Rasulillah, kecuali berdelima akhir, lemak ni ke akhir benih dari setan, tapi termasuk lalakon Gusti Kanjeng Nabi ben kula ben ajunan pakon akhir dalam selemak ni ka. Jadi saja kelakuan akhir ni ka pada Rabu ni ka tengah dari setan, kecuali berdelima lemak akhir ni ke benih dari setan, lemak akhir ni ka termasuk lalakon Gusti Kanjeng Nabi ben kula ben sampian pakon akhir dalam selemak ni ka. Jelas lagi saja akhir ni ka tengah dari setan ben cepon ulama fit ta'annis salamah wa fil ajalatin nadamah. Orang ni kamun ker akhir keluh biasan ampo kasta. Nah pak saos beli sepeda mun akhir keluh ampo tepak kasih buat coba. Biasan. Sepedaan mun akhir keluh biasan ampo labu. Maki amu bilan mun santak keluh, kelanon biasan ampo tatabrak labu ni keng santak keluh kak. Keng kapan labu bi orang kebelelen celen berit. Benih keng berit keng ngebut. Mun abahas berit tak kira berde cuberitin belen jalan masuk ke compok kula kak. Kula ni kan reng gunung reng pelosok. Masuk ke compok kula ni kali belum rembuh. Ada reng tatabrak maki berit. Arapa? Ya jawab dengan laun ada reng ngebut. Mik ngebut aja jalan ada aja ke compok kak. Jak jalan tu betul wak. Ke compok ni karo situng semanti. Mun berde reng ngandung lahir. Ni ke baik kita keluar. Kita ada pak kamar sakit rembi ka ada. Cak iya begini. Jeng-jeng lagi, oh mantan lagi pada. Tore, lau ke mantan ke bunda aja. Apa? Oke, mantan lagi keluar. Iyalah atau lagi mantan ke pibu. Letin lagi nak kiri beri. Oh, tempat kering apa dina ni? Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kelakuan tenang ni dari Allah, akhir dari setan. Illa fi khamsati mawadi', kecuali lemak akhir, lemak nikah min sunani Rasulillah, selemak nikah lakon Kanjeng Nabi, kaula benajunan pakon akhir dalam selemak. Panapaan selemak situng pada Rabu, tajhizul mayyiti idza mata, arabat mayyit, mun mayyit nikah la jelas mate, mun ekanto beda orang mate, la jelas cek mate, nikah sunnat tuli pandiih. Sunnat tuli buntu, sunnat tuli kopuraki. Orang mati ni ke akhir kapi ke kuburan para Rabu. Mayit ni ke elangker areng cerengan. Ajiluni wa qaddimuni, ajiluni wa qaddimuni. Tulian terakhir ke kuburan. Orang mati ni ke akhir areng cereng cai pun ulama ero tuli terakhir ke kuburan. Keng kula bersampian tak ngiding ke cereng mayit. Ya ontong tak ngiding. Mun pah ngiding cecer maki sandal lah. Banyak gua tak buru makai hulil yasin mun paham. Tetapi orang mati ni kepada Rabu sunnat tuli rabatin. Kelanun. Mun compok ten gula itu rujan. Biasa namun beda orang mati. Ni kaki identik aki katretan nah. Sebeda pangkal pinang mole pada Rabu. Tretan norok kapal. Norok ebis. Telu hari telu malam seda pak. Jadi mun beda reng seda. Tinggal sepeleman di sebesaro peleman. Keng mayit tegak dinto langkong saya tuli kopuraki ka ada langkong saya ketika dinto ben orang mati nikah sunnat kopuraki tempat sedena. Jadi mun beda orang mati pangkal pinang nikah sesunnat kopuraki pangkal pinang tak usah bukta peleman nikah sesunnat kiba mule tak panapa keng bagusan kopuraki tempat sedena. Ring sepola kek dan gula depa umur beli papan ring sepola kek kebelun. Ketika ring sekolah ke depa umur, ring sepo bini nilpun, cong, aban Arya depa umur, Arya bi pesawat, pentas kemi juta, mayit ke Juanda dari balik papan, bi gule jawab, pola keluarga selain korpa dari itu, tak usah fakta peleman mayit, laku puraki beli papan saos, karena mun sekemi juta ni kakak, pah beki ke pesawat, tahu beki kata tangke tahlilan, makli tatangke bolempo kak, kan engki kan? Ben boleh kan maki mayit iki boleh ka matura. Kan tak kira pah udi boleh pandepa. Pah ngocak terus kadang yenjek keng senyalase mak le semak. Cak makin bagi semak tak nyalase ni ke. Cak maki semak kuburan tak tarin tari kapan semak. Cak karogi pas saya dengar tapi punten iki boleh tak panapa.
Kula king akan de hukum sesonat, hukum selebih bagus tak usah iki bemole. Iki bemole tak apa para Rabu. Mun abahas masalah king nyalase, maca Quran nih kata kutu semak, make jauh pada depak. Jadi make mayit beda pangkal pinang, eko puraki ekal pinang, tahlili dari kak dinto pada depak, pada ben reng nilpun ka sada. Reng nilpun nih ka seetil pun beda emade je, ben seetil pun beda Mekah kan pada suara, tak kira. Pada, sadi kering mati nih ka para Rabu. Jadi antara semak ben jauh nih ka pada. Kanjing Nabi ini ke orang Mekah, lahir Mekah. Kanjing Nabi ngalle ke Madinah ini ke Mancah. Dari Mekah ke Madinah ini ke para Rabu 600 kilo sekitar Jakarta Semarang. Perjalanan petong jam dari Mekah ke Madinah. Jauh Nabi Muhammad nih kah. Kanjing Nabi Muhammad ketika sedek Madinah, bi sahabat mayit pebeli boleh ke Mekah. Pulang kanjing Nabi nih ke orang Mekah. Akhir kanjing Nabi nih kah ketika sedek bi sahabat pebeli Sayyidina Abu Bakar tak kesokan. Cepon Sayyidina Abu Bakar, Allah Nabi Muhammad mayit aja membeli ke Mekah boleh. Maka Nabi Muhammad dari Mekah kau pergi ke Madinah. Karena kanjeng Nabi seteman adabu, nahnul anbiya, kami para nabi dan para rasul dikuburkan di mana kami wafat. Jadi sunat orang mati nikah eko puraki tempat sedena para Rabu. Jadi mun mati surga aja, sunat kau puraki surga aja. Kecuali mun eko puraki surga aja nih pembiayaan lebih raja. Surga aja ini kan kuburan 3 juta kak. 3 juta surga aja ini. Kesetengah kali 2 meter nih ke surga aja 3 juta. Tak mun edebung nih, alhamdulillah. Kor legelem mate kak. Betai, melek kan to kuburan. Melek kuburan kan to. Oh bah, kor legelem mate makin minta 2 iberi kak. Surga aja nih kan ngale kuburan nangkin bajar 1 juta kak ngale kuburan surga aja. Mun edebung tak usah bajar mun urusan keng coba. Pada beda kopi yang kayak kopi pada bedokok beri rokok. Mun sampai kopi ibane rokok nakin lang-lang. Mun tak lang-lang ibu titi somor make kopurna. Reng matura bian reng matura ada kan kompak kan reng matura. Reng matura ni kapaling kompak. Maka reng matura ni kamun beda ecebah. Pah etokari di orang cebah. Nih ka pada Rabu pakun menang reng matura. Karena reng cebah ni kamun atau kan ben reng matura. Reng matura lain make tak kenal. Kor ngiding berta pada reng matura etokari. Nolongnya atokar make tak kenal kak. Marga na apa sih bener sih kemah nomor telok sebenting atau okar gelu. Kan nih kering matura, makanya matura nih belambak terkenal kompak, makanya kata aku belambak make kasus sambas bersampit kasa. Ring matura pah buru kapi, beni keng tako, keng pulan kompak, jadi situng buru kapi selain sana. Jadi beni keng tako, kasa keng kompak pada Rabu. Bon, jadi situng akhir nih termasuk lakukan kanjeng Nabi tajhizul mayyiti idza mata. Arabet mayit ida mata mun la jelas mate mun kita jelas mate cek kor pandi takut pada ban kades eta biru pada orang sake sebelum akhir ketika dalam keberadaan sara minta tacin para Rabu kebayaki tacin ekakan oleh saparo akela upah mate nih eki berkataannya di pandi eseram dari sokona kapan eseram tepak kamuana pah melak pah ngoca kemakarina tacin gelak rojong. Nih kamu cek pun ring jabung kan nih kebelah malaikat salah nyabut. Oh malaikat salah nyabut karena apa? Odi pole. Nih kebeni salah nyabut beni odi pole. Kula mangki jabuna Imam Al-Baijuri asli nih kata mate kak. Keng tabu lata anyabah tek lata aguli asli nih kita mate. Nih kan jabuna Imam Al-Baijuri. Makanya mun bedereng mate dan tek gelu cek korban pandi ipa jelas mate gelu. Mi temu cak mate tanya ke kabu embu kani binan tokang cak mate deka. Apa tak iya? Cepai ke betes bimpu kre. Mate le mate. Mi temu celep e. Betaki buki iki. Kani ke betes binan. Mate dia kok. Mi temu celep e kok. Jadi mun celep mate. Mun odi anga oh. Pelak mun binan deka. Oh jadi mun mate celep mun odi anga iya deh iya lah. Oh, jadi mun odi anga. Mun jen anga, jen odi. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Pon bersitung tajhizul mayyiti idza mata arabet ring mate mun la jelas mate ini termasuk kelakuan akhir. Nomor 2 para Rabu. It'amud dhaif idza nazalah.
Apa ring kaangka katamuy mun tamuy lah masuk ke tempat saya sediaki. Nggak sambian nih kacang pahe paring aki berkat ibri itu ngideng. Ini termasuk sunat ipakon tuli keluarin. Debuna Kanjeng Nabi mun bede tamuy masuk ke situng tempat pah ereng paringi ngak nikah nih gede ngak nikah nih yang iparingi kacang pas ejeur kacang sambian ejeur bimbian maka debuna Kanjeng Nabi wa idza irtahala bidzunubi ahlil manzil maka sampian deki kapan mulai tu sana tuan rumah nikah berkat daki ke sampian iparingi kacang mungkin pas ejeur bi sampian kacang maka sampian deki ketika peleman tu sana tuan rumah nih tu sana bapak Pak Sairuddin ben rajin berkat daki ke sampian kepi kah arah makanya ejeur kacang gitu makanya dulu kita akan sekali kak Engki tekok miluk ya tu sana deki tapi benih ekalak sampian tuh seni kejayaan ulama saampunnya dapat keluar fayul qafil bahr pas ibuang katase sampian ken nyebeaki benih keng ekalak ampian saking dari bagus sekak ngangkat katamoy tuan rumah seari beri katamoy tuh sana Nabi Allah ibuang saampuna tamoy ini kamule tuh sanoro mulai sekali kecubaan tuan rumah Pak Sair kak dintok samangken elang asareng kalaban kaangka saya baringki kasampian amin Allahumma. Mangga namun orang lamba neka mesen dong mun beda tamu tuli pak keluari bareng tuli ka angka tuli beri aing lekah pala aing seleko eman make ning beki kok jangan neka lamba beri aing dong pala aing seleko eman make ning keluar seleko aja kopi mun ning ngeteh ya secek ning kali ya nah ini kacung dengan boleh artinya tuli diberi para rabu karena kak ngangka tamoy ini termasuk min sunani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi makin Pak Sair dan keluarga tusan Nabi Allah ampun esa pora kabdi amin Allahumma. Saya nomor telok panapa kelakuan akhir saya termasuk dalam pandangan Kanjeng Nabi wa tazwijul banati idza balagot maka bin anak bini mun anak bini ampun belik pakon dituli mun andi anak bini pahla belik pakon tuli pakabin para ragu lebih keberadaan zaman ingat mangkennya kemun ring bini tak tuli palake biasa na ampo ala ketibi jadi abu ongguan benih kanto nih kayak turjan benih kanto boleh tak ngoca apulan besabon nih tazwijul banat anak bini pakabin ini termasuk min sunani Rasulillah Kanjeng Nabi ini kemakon ke sahabat anak bini ero tuli pakabin mun anak bini ero tuli palake sahabat ni kamator dek Kanjeng Nabi ya Rasulullah mun anak laki ero tuli pakabin deng bisa minta mun anak bini ero tuli pakabin dek remecek dengan adente ring minta mun deng bini Kanjeng Nabi pas ajawab hulluhun nabid dhahabi wal fiddah mun andi anak bini ero angkuyin emas ben salakah artena ero beri perhiasan kalampi na palarang kalampi na pagenteng meliaki skincare meliaki emas meliaki selok sanika cak tor kadang anak ngitorot embuk selan semanden tak embu sekali kan beda makin anang tak ilmu lagi embung Allah cak kula teman mangki bedereng bini insyaallah para belung po lua omrah abdaan papote pah ali penancek mira nah haram kok na ko kula pah embung tor kadang pepe na tegaber na lema aping dong kerbungo beteng tegang ngaring tatam kebungkan acem bro sing anang itu rot tak ilmu lagi beda leka jadi andi anak bini nah tak lelebet angkat cer jangan nak kanak mari pengasit nasi kiai kan saya acara magelar ruang engkulnya ku kancana bulan ni kini kiai minang Allahumma sholli ala Muhammad jadi anak bini sunat tuli pakabin para rabu jadi makin keluarga Pak Sair kak dinto para rabu termasuk atoro perintah Allah subhanahu wa ta'ala kak dinto potrabiin ing makin ampun ngagungi rakah potrabiin ing kan teman-teman bini ing Putra bining Pak Sair ampun ngagungi rakah semoga si kedua si ampun atorok perintah Allah nikah sareng Allah betiti duduan si barokah amin semoga Mas Dimas Ustad Dimas sareng Allah betiti reng laki rojulun mudakkarun laki selaki ongkuan si bisagi besi bini kalian celana Allah si bini Bak Dewi Masrurin semoga sareng Allah Kak Dinto
betul tireng bini si bini ongkuan si bisa atau adben atorok kaselake ketika perintah dek kelencelan Allah. Amin Allahumma amin. Semoga saya kedua nikah tetijuduan langkeng sampai ke akhirat. Amin. Mantan nikah pun ulama dari bahasa Arab mantani man pasera orang tani si apolong tojuk dua nikah dari bahasa Arab mantani orang si apolong dua jawab pernah ibu di berkat kula lah datang kayu oh ya mayu mau lihat gula kamu lemon berkat lah datang kan nih ke saya dentek nih kan oh benih berkat kula kidik gula ko cak pasalah masuk mobil kayak jadi Allahumma sholli ala Muhammad. Tak bisa buka kati? Tak bisa buka. Oh. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Okey. Kelanon cak patah kelero. Apa? Kula teman kauncengan katurin, kauncengan kebungka oleh berkat, mereka ini kapangan le katurin. Debak katurin kula pan pidato pahetorok bi orang iba berkat. Debak ke kendaraan kapan masa ke berkat, ketilak banyak berkat kan di dalam. Pah ngocak, mari beri eko. Benih mari beri berkat di pengajian seadaan. Maka tak langkong cek peburu di dalam bagi banyak berkat benih di dina aja. Bagi laku aja. Ku tak saya turin pandai bahasa ngapah ngocak. Mari beri eko. Badereng juk to, juk yeting ku tak apa ngocak. Anu lek mun mari beri. Poro boy minta rajaan saya teku eko. Saya teku sabar saya dalam pahe kalak pada Rabu. Mun pah dia tok make saari koncengan 5 kali pakun oleh si tunggu lah. Yanjak gula benih kain tro berkat bukcak gula benar oleh berkat. Cuman mun kula saari tak boleh. Kanik bini atau turan pengajian telok. Pak oleh berkat ngetung. Itu kari yang kuntar kon sing ngudebuk. Yang gua bini kula asli nenten lo abini 2. Kula kan telok buk. Jadi enten gula situng. Gula ini kan termasuk kelompok setia. Makanya gula menurut pengajian bah dengan janda-janda. Kesengarwe colok gula. Mun ate cung saraan. Jadi enten setia gula buk hitung gula. Allahumma sholli ala Muhammad. Para milaga dito, tore tu aki se kedua nikah. Manter teti juduan se langgeng dunia akhirat. Manter teti juduan apolong sampai ke surga. Mangkana para Rabu mantan nikah mulai lambak di orang kona. Berdelamaran wajibnya mana? Pelotan tetel becit tutul gedeng. Nikah lamaran wajib mun orang kona. Kutu beda nikah ada lamaran. Ring kona. Mun mangken jak la modern kak. Mun mangken nikah lamaran lah. Entar ka garagar, roti ban, roti knalpot, roti pelek, kontak, habis hiba. Mun lambat nikah pak. Kutu beda pelotan. Makle sajen atok-tok sajen atretan. Kutu beda tetel. Makle sajen rapat sajen apuntel. Kutu ngiba akiba cit. Cak kempang auba. Cak lekas ngecit. Kutu beda tutul. Cak saling tungat tu. Cak saling mamatul. Saya kelambak. Mun coba temur. Cak kebela kebera. Tak nyaman ibadat. Cak kebela ke temur. Pah kutu ngiba aki gedang. Mi gedang cak dengan larangan apel ben anggur. Polan gedang ni ke artinya ged sangked ben dengadang. Selakek ben si bini mak leseken. Selakek manter tak abini ya boleh. Amin. Dimas. Oh tak amin, minta pendong dia. Kalau selakek manter tak abini ya boleh. Tak amin sekali. Ustaz Dimas. Oi. Selakek manter tak abini ya boleh. Haram tak amin begelak. Bek meler ya kan. Selakek manter tak abini ya boleh. Amin. Nah iya. Sebini manter tak lagi ya boleh. Amin. Laki situng bini situng ikiba mateh para Rabu. Amin. Allahumma. Ustaz Dimas. Oleh berapa hari seakat dia? Bila seakat? Oleh seminggu. Biar oleh seminggu. Berarti lah. Apa kaki mi agila? Nah, cak kau tak jangut cak. Cak. Nggih, Ustaz Dimas. Oleh seminggu. Oleh seminggu. Oleh seminggu pun. Setengah bulan. Berarti lah mi ngartem dian bu.
Ya ceramah ada iya, boy mun ngerti gula. Apa ba? Iya mun ngerti merat malar tama buru ayat. Apa ba? Dah. Hari iya mun ngerti kok sesosah. Terjadi jodohan sampai ke akhirat, mantar tak asak pesa boleh. Amin. Mantar bi Allah pada dia jodohan sampai ke surga. Amin. Reng laki bini nih kalau ke surga ke bibuk beda selake ke neraka si bini ke neraka. Ini kecang Quran. Serah Abu Lahab ben bini na pada masuk neraka. Beda selake ke neraka si bini ke surga. Serah Fir'aun selake koton si bini selamat Asya binta Muzahim. Bada sebaliknya, saya laki saya ke surga, saya bini ke neraka. Saya Nabi Nuh ni kan pada Rabu, saya laki saya ke surga, saya bini ke neraka. Kemudian munda pada suruh milih ke manguk laki, napa ingat Abu Lahab, napa ingat Fir'aun, napa ingat Nabi Nuh. Pakai jahuk, laki ingat apa? Apa laki ingat Abu Lahab, laki ingat Fir'aun, apa laki saya ingat Nabi Nuh? Nabi Nuh bini na masuk neraka bu. Jadi impian tropoton ada ya. Beda saya nomor 4. Saya nomor 4 ni masuk surga kapi. Saya laki masuk surga, si bini masuk surga. Saya Nabi Ibrahim. Saya laki masuk surga, si bini masuk surga. Impian mun romi lempak Fir'aun, Abu Lahab, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim. Milih saya kemabuk. Ah, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ni ke bini na 2. Mada iya jaki buru melem. Apa cak mereka tulis bi malaikat. Ada iya ban mereka. Mereka tulis bi malaikat. Saya jawab Nabi Ibrahim. Dan laki nampian mantir pada ibn Nabi Muhammad kapi. Nah, Nabi Muhammad ni karajin asa belas. Mending dina dia. Aning amin mana inja. Beda doa yang nasaki dia. Yang mereka tulis bi malaikat. Saya laki kira pikiran, mik ngunceng ji ya kana itu. Caki asora dalam itu mabiko. Engkau kan jangan baca sih macam-macam. Pon, mayu mulai bu.